Magaling na yung mag-Arabic, ano. Certified waray nun yan, guys. Look, oh. Look. Baby, ano ba yan? Masarap yan. Ano yan kinakain mo? Ano po yan? Ha, ano po kinakain mo, baby? Answer, mami. Ano po kinakain mo? Okay. Ayaw lang, Martia. Ano po kinakain mo? Ha? And what? Ano po yan? Coffee and Cookies. What's in your tummy? Cookies. And? Water. And? Huwag yan, day, kasi maano na naman ako. Makaka... What yan? What else? Cookies, water. Ano pa po? Cookies. Water. Ano pa po? Ano pang nasa tummy mo? Coffee. May coffee rin yung tummy mo. Kasi gusto mo yung coffee ni mami. Nako. O, sige na. Busog ka na po? Autobus. Yes. Not yet. Yes. You want to ubos that? Yes. I want to ubos it daw. I want to ubos it. Sige, ubusin mo po. Slowly lang, mahal. Para ka namang nagutuman, anak. Kasi hindi siya sanay kumain mag-isa. Lagi pa siyang sinusubuan. Opo, it's okay. Sige na. Ayan, naubos na. Ah, meron pa. Ang sarap yan. Ah!